पेंडाल ଉପରେ ଯାହା କରୁଥିଲା ତୁ ଚାଲି ବାଥରୁମରେ ଯାଇ ଚଲଉଛୁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଘଣ୍ଟି ବାଡେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ସାବୁନଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦୁନିଆ କହିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସୁପେରିଆ ବା ଆଇବିସି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ବାଳ କେରାକ ରଖିଛି ତା ରହସ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ତୈଳ ନୁହଁ, ଜସ୍ମିନ ଚାଣ୍ଡାଳି ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୁଟି ତୁ ଚାଣ୍ଡାଳି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ଭିଡିଓ କରିକି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଛାଡୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁଇନ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁଇନ୍ ନା ମୋ ଭଦ୍ର କଣ ମୁଁ ତାପରେ କହିବୁ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ କଣ ମୋ କହି ରହିଗଲି। ଯାହାଟା କହିବି ତୁ ତା ତତେ କଣ କୁହାଯିବ ଜାଣିଛୁ ନା? କଣ କହିଛୁ? ତତେ କୁହାଯିବ ଦାରି ଆଣି ଛତର ଖାଇ ବାର ବୁଲି ହଇତା ଚଢି ଅପସଂସ୍କାରୀ କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ ବେ ଆତ୍ତା କହିବି। ଏମିତି କହୁଛି तो पथर से बिलो सारा पानी बांधी नो कला बिलो सारा सारा पानी बाजी देह मोर कुंडे हेलानी ये कंगल लागे सफल लागे कुंडे हेलानी सफल लागे चंदन लागे कुंडे हेलानी सारा सारा पानी बाजी कुंडे हेलानी तो मुझको लज्जा नहीं लगा कुंडौलु तू कौन असुविधा है भाई तो मो भाई कौन असुविधा मो भौन कुंडे है कुंडे खबर कुंडे है तो दुनिया को देखो भाई बोली किंतु हाँ आमर तो कुंडे हो तू भाई खबर तो तोर कुंडे हो नहीं मुझे मुंह तो पुराना खोलची रह तो पूरा मुसलमान है हिंदू घरे रही हिंदू झर सरलता सुजोग नहीं गर्भवती कर तोर रहन तते कौन कुआ तू कह कौन कहला मुसलमान? हाँ तमाने ये कौन सही सहीटा ये सही बाबर राधारे तू जो अवस्था करछु तते कौन कुआजिबो? आबे तू कौन कहलो मु कहूची कान खोली कि सुन तुरंत कह तू जुरा रांतुआ